Buenos días, quiero comenzar con una pregunta sencilla. ¿Cuántas veces hemos hablado de nuestros planes más de lo que realmente hemos trabajado en ellos? Vivimos en una época donde parece que todo debe compartirse, publicarse y anunciarse. Sin embargo, las personas que logran cambios profundos en sus vidas suelen tener algo en común. Trabajan en silencio, no porque quieran esconderse, sino porque entienden que la energía invertida en demostrar puede utilizarse mejor en construir. Hoy quiero compartir con ustedes 10 hábitos que realmente funcionan para organizar la vida, recuperar el control y avanzar hacia nuestras metas sin necesidad de hacer ruido. El primer hábito es planificar el día la noche anterior. Cuando despertamos sabiendo exactamente qué debemos hacer, reducimos el estrés y aumentamos nuestra productividad. El segundo hábito es establecer prioridades claras. No todo es urgente ni todo es importante. Las personas efectivas saben distinguir entre lo que genera resultados y lo que simplemente ocupa tiempo. El tercer hábito es mantener un espacio ordenado. Un escritorio organizado, una habitación limpia o una agenda estructurada crean claridad mental y reducen las distracciones. El cuarto hábito es limitar el tiempo en redes sociales. Cada minuto que regalamos a las distracciones es un minuto que dejamos de invertir en nuestros objetivos. El quinto hábito es crear rutinas simples y sostenibles. El éxito no depende de acciones extraordinarias realizadas una vez, sino de acciones pequeñas repetidas durante mucho tiempo. El sexto hábito es aprender a decir no. Cada vez que decimos sí a algo que no aporta valor, estamos diciendo no a algo que sí importa. El séptimo hábito es revisar regularmente nuestros avances. Lo que no se mide difícilmente mejora. Dedicar unos minutos cada semana a evaluar resultados puede marcar una gran diferencia. El octavo hábito es cuidar la salud física. Dormir bien, alimentarse correctamente y mantenerse activo no son lujos, son herramientas fundamentales para rendir mejor. El noveno hábito es dedicar tiempo al aprendizaje continuo. Leer, escuchar contenido educativo o adquirir nuevas habilidades fortalece nuestra capacidad para crecer y adaptarnos. Y el décimo hábito es trabajar en silencio y dejar que los resultados hablen. No necesitamos convencer a nadie de nuestros sueños. Nuestra responsabilidad es trabajar por ellos cada día. La realidad es que la organización no consiste en llenar agendas o crear listas interminables. Organizar la vida significa tomar decisiones conscientes sobre dónde colocamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención. Las grandes transformaciones no ocurren de un día para otro. Ocurren cuando una persona decide ser consistente mientras nadie la observa. Por eso, los invito a recordar algo importante. No tienen que anunciar cada paso, cada meta o cada progreso. Concéntrense en construir. Concéntrense en avanzar. Concéntrense en convertirse cada día en una mejor versión de ustedes mismos. Porque cuando los hábitos correctos se convierten en parte de nuestra vida, el éxito deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. Muchas gracias. Muchas personas ven la organización como una simple herramienta para mantener el orden en una agenda, un escritorio o una lista de tareas. Sin embargo, la organización va mucho más allá de la productividad. En realidad, organizar nuestra vida es una de las formas más claras de demostrar respeto hacia nosotros mismos. Es una declaración silenciosa que dice: mi tiempo tiene valor, mis metas son importantes y mi bienestar merece atención. Cuando una persona aprende a organizarse, no solo mejora su eficiencia, también fortalece su autoestima, su tranquilidad y su capacidad para construir la vida que desea. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que poseemos. A diferencia del dinero, no puede recuperarse una vez que se ha gastado. Cada día recibimos las mismas 24 horas, pero la manera en que las utilizamos
determina en gran medida la calidad de nuestra vida. Cuando vivimos sin organización, permitimos que las circunstancias, las interrupciones y las prioridades de otras personas controlen nuestro tiempo. Terminamos reaccionando constantemente a lo urgente mientras descuidamos lo verdaderamente importante. En cambio, cuando organizamos nuestras actividades, tomamos la decisión consciente de dirigir nuestra vida, en lugar de dejar que otros la dirijan por nosotros. La organización también refleja el valor que damos a nuestros propios sueños. Muchas personas afirman tener grandes metas, pero no reservan tiempo para trabajar en ellas. Dicen que quieren mejorar su salud, aprender una nueva habilidad, iniciar un negocio o fortalecer sus relaciones, pero sus días están llenos de actividades que no contribuyen a esos objetivos. Organizarse significa alinear nuestras acciones con nuestras prioridades. Significa asignar tiempo y energía a aquello que realmente importa. Cuando hacemos esto, enviamos un mensaje claro. Nuestras metas merecen atención y compromiso. Otro aspecto importante es que la organización reduce el estrés y la sensación de caos. Una mente saturada por pendientes olvidados, tareas acumuladas y decisiones constantes suele experimentar ansiedad y agotamiento. Muchas veces no estamos cansados por trabajar demasiado, sino por la carga mental de intentar recordar todo al mismo tiempo. Tener un sistema de organización, ya sea una agenda, una lista o un calendario, libera espacio mental y nos permite concentrarnos en la ejecución en lugar de preocuparnos constantemente por lo que podríamos estar olvidando. Además, la organización demuestra respeto por nuestra energía. No todas las horas del día tienen el mismo nivel de productividad. Una persona organizada aprende a identificar los momentos en los que tiene mayor concentración y los utiliza para las tareas más importantes. También entiende la importancia del descanso, la recuperación y el equilibrio. Organizarse no significa llenar cada minuto con actividad, significa utilizar el tiempo de manera inteligente para obtener mejores resultados sin sacrificar el bienestar personal. La organización también fortalece la confianza en uno mismo. Cada vez que cumplimos con nuestros compromisos y gestionamos adecuadamente nuestras responsabilidades, construimos una reputación positiva ante nosotros mismos. Comenzamos a creer más en nuestra capacidad para manejar desafíos y alcanzar objetivos. Por el contrario, el desorden constante puede generar frustración, culpa y la sensación de estar siempre atrasados. Cuando existe organización, aparece una mayor sensación de control y estabilidad. Es importante entender que la organización no consiste en buscar la perfección. Ninguna agenda será perfecta y ningún plan se cumplirá exactamente como fue diseñado. La verdadera organización es flexibilidad con dirección. Es tener claridad sobre nuestras prioridades y ajustar el camino cuando sea necesario sin perder de vista el destino. No se trata de controlar cada detalle, sino de crear estructuras que nos ayuden a avanzar con mayor intención. Las personas que se respetan a sí mismas no dejan su vida al azar. Reconocen que sus objetivos, su tiempo y su bienestar son demasiado importantes para depender únicamente de la improvisación. Por eso crean hábitos, establecen prioridades y construyen sistemas que les permiten crecer de manera constante. La organización se convierte entonces en mucho más que una habilidad práctica, se transforma en una expresión diaria de amor propio y responsabilidad personal. Al final, la manera en que organizamos nuestro tiempo refleja la manera en que valoramos nuestra vida. Cuando decidimos vivir con orden, propósito y claridad, estamos enviando un mensaje poderoso. Creemos que nuestro futuro merece ser construido con intención. Y ese acto de planificación y cuidado es, sin duda, una de las formas más profundas de respeto propio. Every morning, your mind is like a fresh field waiting to be planted.
before the demands of the day arrive, before notifications begin to appear, before conversations, news headlines, responsibilities, and opinions compete for your attention. There is a brief and valuable moment when you have the opportunity to choose what will enter your mind first. That moment is powerful because the thoughts you allow into your mind at the beginning of the day often influence everything that follows. As many people spend their lives waiting for peace to arrive. They believe they will finally experience peace when their problems disappear, when their finances improve, when their relationships become perfect, or when every uncertainty in life has been resolved. They treat peace as something that exists somewhere in the future, dependent upon circumstances beyond their control. But true peace does not work that way. Peace is not simply the absence of problems. Peace is a decision that can be made even in the presence of challenges. Life will never be completely free of difficulties. There will always be responsibilities to manage, obstacles to overcome, and unexpected situations that test our patience and strength. If peace depended on perfect conditions, very few people would ever experience it. The reality is that external circumstances are constantly changing. Some days will bring success and joy, while others may bring disappointment and uncertainty. If your peace depends entirely on what is happening around you, it will rise and fall with every situation. The most peaceful people are not necessarily those with the easiest lives. Often, they are individuals who have learned an important truth. They cannot control everything that happens, but they can control how they respond. They understand that while they may not have power over every circumstance, they always have power over their mindset, their attitude, and their perspective. Choosing peace does not mean ignoring reality. It does not mean pretending that difficulties do not exist. It means refusing to allow fear, anxiety, and negativity to take complete control of your thoughts. It means acknowledging challenges while also believing in your ability to face them. It means focusing on what you can do instead of becoming overwhelmed by what you cannot control. Every day presents countless opportunities to choose peace. When someone speaks harshly to you, you can choose resentment or understanding. When plans do not go as expected, you can choose frustration or flexibility. When uncertainty appears, you can choose panic or trust. These choices may seem small in the moment, but they gradually shape the quality of your life. One of the greatest obstacles to peace is the habit of worrying about things that have not happened yet. The mind often creates scenarios, fears, and possibilities that may never become reality. Hours, days, and even years can be consumed by concerns about the future. Yet peace becomes possible when we learn to focus on the present moment. Instead of carrying the weight of every potential problem, we concentrate on the step directly in front of us. Peace also grows when we practice acceptance. As acceptance does not mean giving up or settling for less. It means recognizing reality as it is rather than constantly fighting against it. Some things can be changed and some cannot. Wisdom comes from knowing the difference. When we stop wasting energy, resisting what cannot be controlled, we free ourselves to focus on what truly matters. A peaceful mind creates clarity. It helps us make better decisions, communicate more effectively, and respond thoughtfully instead of reacting impulsively. Peace strengthens relationships because it reduces unnecessary conflict. It improves well-being because it lowers emotional stress. It allows us to move through life with greater confidence and balance. Every morning, every challenge, and every unexpected moment offers a choice. You can allow circumstances to dictate your emotions, or you can make a conscious decision to remain grounded and calm.
Peace is not something that the world gives you. It is something you choose to cultivate within yourself. It is a daily commitment to protect your thoughts, trust your strength, and focus on what is good, even when life feels uncertain. The power of peace lies in its availability. You do not have to wait for a perfect life to experience it. You do not have to wait for every problem to disappear. You can choose it today, in this moment, exactly where you are. And that decision, repeated day after day, has the power to transform the way you live, the way you think, and the way you experience the world around you. Gratitude has a remarkable way of transforming how we experience life. It changes what we notice, what we value, and what we focus on each day. When people hear the phrase, gratitude attracts more reasons to be grateful, they sometimes imagine it as a mysterious force. In reality, the power of gratitude lies in its ability to shift our attention and perspective. The more we appreciate the good that already exists in our lives, the more aware we become of additional blessings, opportunities, and moments of joy that might otherwise go unnoticed. Consider two people walking through the same day. One focuses on inconveniences, mistakes, and disappointments. The other intentionally notices acts of kindness, small victories, meaningful relationships, and simple pleasures. Both individuals may experience similar circumstances, but their perception of those circumstances is very different. The first person ends the day feeling frustrated and discouraged. The second ends the day feeling enriched and thankful. The difference is not always in what happened to them. It is often in what they chose to notice. Gratitude trains the mind to recognize abundance instead of scarcity. Scarcity says, I don't have enough. It focuses on what is missing, what has been lost, and what has not yet been achieved. Abundance says, there is already good in my life. It acknowledges goals and challenges while also appreciating present blessings. When you live with an abundance mindset, you begin to see possibilities where others see limitations. One of the most beautiful effects of gratitude is that it encourages positive action. When you appreciate your health, you are more likely to take care of it. When you appreciate your relationships, you are more likely to invest time and energy into them. When you appreciate opportunities, you are more likely to make the most of them. Gratitude does not make people passive. It often inspires them to become more engaged with life. Grateful people also tend to strengthen the relationships around them. Everyone appreciates feeling valued. A sincere thank you, a kind word of appreciation, or a simple acknowledgement of someone's efforts can have a lasting impact. Gratitude creates connection. It helps people feel seen, respected, and encouraged. As those relationships grow stronger, they often become a source of even more joy and support, providing additional reasons to be grateful. Another powerful aspect of gratitude is its ability to create resilience during difficult times. Life is not always easy. There will be setbacks, disappointments, and moments of uncertainty. Gratitude does not eliminate these challenges, but it helps prevent them from becoming the entire focus of our lives. Even during hardship, there are often lessons learned, strength discovered, and sources of support that deserve recognition. A grateful heart can acknowledge pain without losing sight of hope. The practice of gratitude also changes our emotional environment. When we regularly focus on what is good, we tend to experience more contentment, optimism, and peace. This positive mindset influences our decisions, our interactions, and our outlook on the future. Opportunities often become easier to recognize because we are looking for them. Acts of kindness become more noticeable because we value them. Moments of beauty become more meaningful because we pause to appreciate them. Every day offers countless reasons to be grateful,
but many of them are easy to miss when the mind is occupied with worry, comparison, or dissatisfaction. Gratitude acts like a lens that brings these blessings into clearer focus. The more often you use that lens, the more beauty you begin to see. Gratitude attracts more reasons to be grateful because it teaches you to recognize the richness that already exists around you. It opens your eyes to opportunities, deepens your relationships, strengthens your resilience, and fills ordinary moments with meaning. The more gratitude becomes a habit, the more you discover that life contains far more gifts than you once realized. And with each blessing you recognize, your capacity for gratitude continues to grow, creating a cycle of appreciation that enriches every part of your journey.